Mayong udto mga kapaglaom, among mga pag-abi-abi kaninyo dinhi sa programa nga maghatod sa pinakalabas nga mga kalihukan sa kapupud-an sa lawak sa teritoryo sa hiniusang puwersa sa Southwestern Philippine Union Conference o Southeastern Philippine Union Mission. Kini inyong ubos nga igsoon, makardayhang. Karong Hunyo 14, 2025, among ihatod diya kaninyong mga pinakalabas nga mga balita nga nagsabwag sa kamaturan o nagdalaw na kong paglaom uban ng puwersa sa katawan sa Diyos. Kinyong kapaglaom, Analiza La Victoria. Kami magatutok sa matag kalihukan nga magdala ka nato sa pagdayeg sa kaayo sa atong Ginoo o maghatod ka nato sa pag-ila sa iyang gahom sa atong kinabuhi. Ako si Miguel Ayasha Dumancas. O guman kita sa pagsaksi sa mga kalihukan o kalampusan nini nga simana dinhi sa Mispa Live News and Commentary. Alang sa mga balita nga nagdalaw buhis paglaom. Mas ligon, mas andam. Mga crew staff sa Hope Channel South Philippines nakaangkon og bag-ong kahanas pinagi sa usa ka personal development training. MSA Summit con Ministerial Spouses Association naghiusa sa mga kababayenan alang sa panaglig-on o pagsuporta sa pag-ibanghelyo. O mga presentasyon sa Western Mindanao Children's Summit 2025 nagpukaw sa kasing-kasing sa mga nanambong. Kini o guban pang mga balita atong atangan inilang sa Mispa Live News and Commentary. Live, gikan sa buhatan sa Hope Channel South Philippines. Kini ang Mispa Live News and Commentary. Alang sa mas ligon o mas andam sa buhat sa Dios, mga crew ug staff sa Hope Channel South Philippines nakarawat og bag-ong kahanas gikan sa usa ka pinasahing personal development training. Ato kining saksihan, kauban si kapaglaom Jill Tulabing. Personal development ang programang gimugna sa Hope Channel South Philippines alang sa tanang talent ug staff. Make sure that it catches the attention of the viewer. Tumong ni Inia ang paglambo sa kahibalo sa matag usa, ilabi na sa natad sa pagsangyaw sa baayong balita pinaagi sa kahanginan. Lakip ni ini nga mga topiko mao ang building audiences, public speaking and winning confidence, you and music, from crowd to close up, media ethics, time management, handling supporters and donors, personal branding, makeup and clothing. Gitapos ang programa pinaagi sa commitment service pinanguluhan sa Division Communication Director Pastor Heshbon Buscato. Wherever the call, we shall always be ready to heed that because this is why and who we are. Lingaw, bibo ug puno sa kahibalo ang gibalon sa matag usa. Ug kini mahimong ilang magamit isip usa ka media missionary. Kini si Jill Gonzaga Tulabing alang sa Mispa Live News and Commentary. Daghang salamat kapaglaom Jill ug atong iapil kanunay sa atong mga pag-ampo ang atong buhat sa Hope Channel ug ang mga tawo nga nagapaloyo niini. Anhita sa Western Mindanao, nagpukaw sa kasing-kasing og hunahuna sa mga nanambong ang mga presentasyon sa Western Mindanao Children's Summit 2025 nga nagpakita sa kaisog, talento ug pagtuo sa kabataan. Aniya ang maong report ni kapaglaom Krisa Barangan.
Usa sa pinakagulatan og ayo nga bahin sa Western Mindanao Conference-wide Children's Ministry Summit 2025 mao ang gabi nga pasundayag sa mga delegado. Gipakita nila ang ilang mga talento pinaagi sa religious enrichment activities nga puno sa espirituwal nga mensahe ug pagbati. Sa matag grupo nga may pasundayag, makita ang ilang paningkamot, pagkahiusa ug tinguha nga mapasidunggan ang Ginoo. Indot kayo naka-appeal ko aning sick drama nako and I'm so happy like ganan kayo kung mo-appeal ani. May ganit. Salamat kayo sa akong mama. Ang mga nanambong ug mga organizers silabihan ng kalipay sa kalampusan sa mga pasundayag. Usa kini kapaagi aron ipadayag sa mga delegado ang ilang gasa ug talento. Ug sa samang higayon, ipahibalo sa uban nga ang pag-alagad sa Ginoo mahimong malipayong kasinatian. I'm so happy seeing those kids, maski bata pa sila, ila junggi hatag ilang talento in worshiping Jesus. So may storya dyan nato, maski bata pa sila, they can serve and they can praise and makatabang sila sa buhat sa Ginoo. Ang pasundayag wala lamang naghatag og kasadya kundi nagtudlo sab og mga bililhon nga leksyon sa kinabuhi. Kini nagpamatuod nga bisan sa ilang kabatan-on, andam ang mga delegado sa pagdala sa maayong balita pinaagi sa sining ug talento. Ang mga pasundayag usa ka pahinumdum nga ang espiritual nga panaw magsugod bisan sa pinakabatang sakop sa iglesia. Ug kini mahimong masabtan, mabati ug makinabuhian. Gikan dinhi sa Western Mindanao Adventist Academy Dumingag, Zamboanga del Sur, kini si Krista Sofia Barangan alang sa Mispa Live News and Commentary. Dahang salamat sa mong report, Kapaglaom Krisa. Dugang nga balita gikan sa maong programa sa Western Mindanao. Kasadya og pagkat-on ang gihatag sa nagkanilaing kalihukan sa WMC-wide Children's Ministry Summit 2025 nga gitambungan sa daghang kabataan nga buot makakat-on og mulambo sa ilang spiritual nga paglakaw. Si Kapaglaom Almi Bochan maghahatag sa balita. Ang Western Mindanao Conference-wide Children's Ministry Summit 2025 nagpahigayon sa usa ka makalingaw ug edukatibong kalihukan nga adunay napulo ka mga stations nga naghatag og kahigayunan sa mga kabataan sa pag-apil sa mga aktibidad nga makapauswag sa ilang espiritual ug kaalam. Sa tibuok adlaw nga kalihukan, ang mga delegado nga nag-apil sa mga stations sama sa Bible Truth Connect, Sing with Jesus, Print Your Passion, Kids Preaching Showcase, Capture and Tell, Understanding Our Faith, Fantastic Adventures, God's Young Stewards, Scrafting for Christ, and Kids Master Chef, ang matag station naghatag og kalipay ug pagkat-on sa mga delegado nga nagpasabot sa ilang kahimtang ug pagtuo. Ang pinakaganahan ko na station is katong Kids Preaching kay makatuon kog mga wali og mga verses. Pwede po ko maka-share sa akong mga kauban sa simbahan, dayon mga kwan ako, mga friends sa balay. Pwede po na ko i-share sa mga kauban na mo simbahan, mga tigulang sa iglesia. Pwede po na ko i-share nila unsa ako natun-an dire. Ang mga stations usa ka oportunidad sa mga delegado sa pagsulay ug pag-aplikar sa ilang mga talento ug kahanas. Pinaagi sa God's Young Stewards, nagpakita nila ang importansya sa pagkamatagbaw ug pagkaresponsable sa ilang mga buhat samtang sa Crafting for Christ, nakat-on sila og mga buhat nga makahatag og pagpasidungog sa Ginoo. This Adventist Children's Summit, this was created with the purpose nga ang atong mga kabataan ma-empower, ma-equip sila. We have 10 stations nga magpuslan gid nila ni nga mga pagtulunan. Aside from that, sila madasig and they can mingle, you know, with their friends and new friends. They will be learning some cooking skills, printing skills, and also making craft, enhancing their preaching, kanang ilabitang pamaagi sa pagwali, matudluan sila unsaon pagwali correctly. Unya napagyud tay review. So we have the station for Trust Quest, understanding our faith. This is a very good thing nga ilahan ning matun-an ang atong mga pagtulunan sa iglesia.
Ang napulo ka mga station sa Western Mindanao Children's Ministry Summit 2025 nagpasiugda sa kalipay ug kadasig sa mga delegado sa ilang espiritual nga lakang ug relasyon ngadto sa Ginoo. Gikan dinhi sa Children's Ministry Summit 2025, ako si Almi Jane Bukhan alang sa Mispa Live News and Commentary. To God be all the glory sa nahimong kahimuan o impact sa atong programa sa mga kabataan. Og gikan sa kabataan, anhi napunta sa mga magtutudlo. Naghiusa ang tibok edukador sa Southeastern Philippine Union Mission sa usa ka makapadasig nga Back to the Altar Conference og orientation isip pagsugod sa school year 2025 to 2026. Ano ang maong report ni Kapaglawom Serene Shakaina. Kapaglawom Serene. Nagkatigom di lang isip nga mga magtutudlo apan usa ka mga alagad nga gitawag sa buhat sa Ginoo alang sa paghiusa sa usa ka tuyuan. Ang Southeastern Philippine Union-wide educators nagpahigayon og Back to the Altar Conference and Orientation dinhi sa kahimutngan sa Southern Mindanao alang sa balik eskwela tuig 2025 kutob 2026. Sa temang Igniting Purpose, Power and Prayer Rekindling the Educator's Calling, usa kini ka panawagan nga ang edukasyon dili lamang usa ka trabaho, kini usa ka ministeryo. Ug sa atong pagtudlo, kita nagdala sa kahayag sa kinabuhi sa atong mga estudyante. That God can use us as vessels to bring these children into the foot of the cross. The big gathering is happened here in Southern Mindanao Mission. The first big gathering with the theme Educators Back to the Altar. And this event igniting, encouraging the teachers to report to their assignment for the school year 2025-2026. What we want to happen in education department is our teachers will be renewed, will be inspired as they work for the Lord, especially in the different fields where we are assigned, because our assignments are really challenging, full of problems. Some of their problems are financial, some of their problems are facilities, some of their problems are enrollment. And we praise the Lord for what had happened today. It inspired us to work for the Lord, even if we have encountered some challenges. We are doing the work of God in our school, but our first mission field is our family. So ang katiguman nga niya, it has something to do with orienting teachers how to go back to the altar. And then sa katiguman subong, I believe that it ignites power, purpose, power, and prayer. So the teacher should be prayerful and then submitting themselves to God for further guidance of the Holy Spirit so that we can perform the task as educators. SAPUM teachers, we will go! Magpadayon kita sa pagpaligon sa tawag ug padayon kita sa pag-ampo kayang edukasyon usa ka misyon nga magahatag og dakong epekto sa komunidad ug mga kabataan, usa ka misyon nga magahatag og dakong kalipay ug kadasig pinaagi sa pagtudlo. Kini si Serene Shikaina Boncaville naga-report para sa Mispa Live News and Commentary. Daghang salamat nining report Kapaglawom Serene. Sa pagbalik mga higala, driven by mission, Kabatanunan nagkahiusa alang sa Zone 4 Friendship Camp 2025 sa Zamboanga Peninsula. Sa unsa daw, si kapalang tawing magahisgot kabahin sa right kind of love o sa right person. Og sa Mispa Commentary, atong makauban ang coordinator sa Southwestern Philippine Union Conference, Ministerial Spouses Association, Mrs. Marife Patalingog, diin atong pagahisgutan ang mga programa sa maong asosasyon. Kini ug uban pang mga balita atong atangan dinhi lang sa Mispa Live News and Commentary.
Pwede man sa ko lang ha. Daghang salamat ni ini nga pahinumdum. Sa pagpadayon, uban sa panultihon nga driven by mission, nagkahiusang kabatanunan alang sa Zone 4 FCAMP 2025, usa ka kalihukan nga nagpalig-on sa ilang pagtuo o panawagan sa mission. Atong subliyon ang mga report, kauban si Kapaglaom Melissa Menzuais. Ubos sa temang Driven by Mission Harvesting Soul, gipahigayon ang Zone 4 Friendship Camp and Sports 2025 kauban sa mga dasig ng mga kabatanunan dinhi sa Philippine Advent College Talinga Leon B. Postigo Campus. Sa baybayon sa Talinga, Zamboanga del Norte, gipahigayon ni atong Mayo 25 hangtod 31, 2025 ang Friendship Camp nga gitambungan sa madasigon ng mga kabatanunan gikan sa Zone 4 ilawom sa Zamboanga Peninsula Mission. Gawa sa mga dula ug sports events, gisentro usab ang espiritual nga pagtubo ug panaghigalaay nga puno sa gugma ug panaghiusa. Bisan pa sa kalisod sa panahon, kakapoy o ubang hagit, wala gayud baluya ang kadasig sa mga kabatanunan. Sama sa mga sundalo sa Ginoo, sila ang damukamang muhalog ug mubarok alang sa pag-alagad. Gani hugot ug dako usab ang suporta sa mga ginikanan ngadto sa ilang mga kabataan nga nagagikan sa naglaing distrito. Luyo sa mga kakulian ug limitasyon na himong malampuson ang kalihukan pinaagi sa panaghiusa, suporta sa mga ginikanan ug leader ug labaw sa tanan tungod sa buhi nga gugma sa Ginoo nga may pagbabaw sa matag usa. Tungod niini, 24 ka mga hamiling kalag nga midawat ni Jesucristo pinaagi sa santos nga bautismo. Usa ka dako kayo nga higayon nga diin aniya usab kita dinhi sa Zone 4 Friendship Camp sa Zamboanga Peninsula Mission. Nagapadasig alang sa mga kabatanunan labi na sa ilang espirituhanon nga aspeto sa ilang kinabuhi nga diin sila mamahimong malig-on o madasig usab sa pag-apil niini nga mga buluhaton. So alang sa ato ang mga ginikanan usab, kami pasalamat sa inyong pagsuporta ug usab hangyo gihapon sa pagpadayon nga suporta alang sa atong mga kabatanunan, dili nato ihikaw ang higayon nga walay klase kita makapadala sa ato ang mga kabatanunan alang kini sa pag-develop sa ilang spiritual, sa ilang social ug sa ilahang moral nga pagkinabuhi. As a non-Adventist, ang expectation dyan ako ani nga camps atong una kay puro lang pag-ampo. Usa sa mga nakatunan ako dire ay is mga survival na mga butang. And also dili nato kalimtan ang importante kay ang pulong sa Ginoo. So para sa akong natun-an jud karon nga FCAMP, especially sa mga activities kay kanang teamwork jud kay naman jud uban nga activities nga dili mabuhat kung walay teamwork. And ang ikaduha pod kay patience yam. Ang ako nakatunan during sa camping nga kanunay lang jud tang madasigon o kayahon nato ang mga kalisod ug mga pagsulay nga moagi sa atong kinabuhi. Gugmag panaghigilay ug kalipay atong batnan kanunay isip sundalo sa Ginoo aron kita mahimong maayong ehemplo sa atong isig katawo. Kini si Kapaglaom Melissa Menzuais alang sa Mizpa Live News and Commentary. Dahang salamat sa mga report. Kapaglaom Willis sa mga higala, ikaw ba na-amaze sa kanindot o kabungga sa mga kasal nga trending karon sa social media? O aduna pa'y caption nga, she is a living proof that the wrong person will never bring you the right kind of love. Unsa daw? Kini pagaisgutan ni Kapaglaom Tawing dinhilang sa Unsa daw? Unsa daw? Hello mga igsoon! Kumusta naman ang atong heart? Tingali ang uban, silent mood lang sa o dili baka
matig sa naol na lang jud sa mga post. Unsa daw? Saba kayo karon sa social media ang usa ka bongga nga kasal sa usa ka prominente nga influencer diin miagi og sakit kaayo nga sitwasyon sa paghigugma. O karon nakakaplag na gyud sa saktong kaparis nga gitagana kaniya. Unsa daw? Apan ang pangutana, asa man mangita anang right kind of love o right kind of person. Tara, mangutana ta sa atong mga higala. Wala man ako gisik ang person nga ako ang gusto. I just waited for God's sign. Dili lang kay gipangita, giantusan gyud. Sirbaran nimo ug unsa siya. So meaning para makita nimo ang right person unsa siya. So siyempre dasig sa pag-alagad sa Ginoo. Sometimes it just comes at a right time. Ang gugma man gud dili man gud kay kasing-kasing lang nimo na ibutang. Kinahanglan na po na sa una-una. Dili lang kay prinsipyo man gud siya. Nagbase lang ko sa principle sa Ginoo. Amo asa ko nga part nakita mi dito sa Camiguin. So time nga nag-eskwela pa ko siya nagtudlo na. So dito mi nagkinit-anay o nagkailhanay. Kay kung imo siyang pasagdan nga moduol sa imo mura kag siwan tamad ana. Nga ang biya basta na niya hinog naman lingkod na lang siya nga mapulak. Nahurot na lang siya sa